Schat, ik geef een huisfeestje voor twee. Ik wacht alleen op jou, RSVP. Hallo allemaal. My name is Miftah. My name is Adinda. My name is Rahma. My name is Iqbal. Een huisfeestje voor twee. Geografie van Nederland. Hoofdstad Amsterdam. Regering Constitutioneel Monarchie Parlementaire Unie. Koning Willem-Alexander. Kroonprinses Catharina Amalia. Minister-President Dick Schoof. Munstenheid Euro en Amerikaanse dollar in Caribisch Nederland. Bijnaam van het land. Land van de windmolens. Religies, Christendom, Rooms-Katholicisme, Protestantisme, Islam en meestal niet religieus. Officiële taal Nederlands. Totale bevolking 17.811.000. Nederland bestaat uit 12 provincies in West-Europe en 3 eilandgebieden in het Caribisch gebied. Europe's Nederland grens in het noorden, het westen aan de noorden, in het zuiden aan België en in het oosten aan Duitsland. Het deelt maritiem grenzen met België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Beroemde gerechten, stroopwafel, bitterballen, kroketten, haring, poffertjes en andere. Nederland is ook beroemd om zijn gigantisch windmolens, houtpompen, tulpen en zijn open liberale samenleving. Geef een huisfeestje voor twee. Nederlandse cultuur. Sociale cultuur. Wat de Nederlandse samenleving voorbeeldig maakt in de manier waarop ze erin praten. Fietscultuur. De meeste Nederlandse steden hebben fietspaden. Not even inside the country, some Dutch diplomats around the world have involved promoting cycling around the world. What is the reason behind this passion for bicycles? Besides Dutch people, does your country has bicycle traditions? Let us know in the comment section to improve our knowledge. Before disclosing the major reasons, let me explain some cycling-friendly policies and cycling traditions in the Netherlands. Hout van carnaval. De meesten in Nederland houden van feesten tijdens carnaval, ook op nationale feestdagen zoals Koningsdag. Okay, welcome to the King's birthday, which is celebrated in the Netherlands. We're now in Enschede, and the entire city is colored in orange, or the red, white and blue flag. And together with everyone, we're celebrating the birthday with a lot of music, festivals. Well, there's actually a market where people sell second-hand stuff. And tonight and yesterday night, there was a lot of parties all around the country, so it's really nice. Okay. Winkelcultuur op maandag en donderdag. In Nederland zullen de meeste winkels hun winkels op maandag. Een huisfeestje voor twee. System van de regering and the land is since and constitutional monarchy and civil and parliamentary democratic. The koning der Netherlands is het staatshoofd monumental koning Willem-Alexander. De onderaan macht wordt uitgevoerd door de minister Heer Uitvoerend van het Nederlands kabinet. Het kabinet bestaat meestal uit ministers en wisselend aantal staatssecretarissen. De premier is primus inter pares. Zonder actie te bevoorhanden die van de andere ministers Nederland half grand
Constitutional Health and Writers Haven needs development on whether the Earth of Greenfield Head. Geef een hele spaceship voor twee. Summer Working Med Indonesia. Studierbonds and students will selling programs to Indonesia and Netherlands. 외로운 날들이야 모두 다 안녕. 내 마음속에 눈물들도 이제는 안녕. 한때의 너는 바람을 타고 멀리 없이 Pasar malam naik pora-pora. Ke pasar malam naik pora-pora. Senangnya Japera. Next, London working Salman the on-scaling fans called technologian and energy transit. Sampling of head Gabian fan climate venturing and head bear fan nutri hoop Brannan. International Brettingen, Netherlands West End van de Easterlanden min het Gokaizen Parlement, en het land is Kethen Lin van de Europese Unie, de G10, de NAVO, de OSO, de WTO, en Netherlands en de Libertarian Occupancy Unie van Benelux. Het land is gester van de organisatie voor het verbod op crimson weapons en fiets whether Poland Parliament of Van Agreed International Great Stuff International Tribunal for Head Formals Jabolis Safe International Starhoof and Specialist Tribunal for Lebanon International Fighting over Netherlands meer than 100 Winterlands stand known overland since and van de Gulfstay London ter Berlin. Welcome to the happiest country of our planet, the Netherlands, a nation renowned for its high standard of living and commitment to the well-being of its citizens. With universal access to healthcare and a robust social support system, the Dutch enjoy a lower poverty rate and a higher life expectancy. Emphasizing work-life balance and education, the Dutch experience personal growth and contentment. Their thriving cycling culture contributes to physical and mental well-being, while a strong sense of community fosters social connections. Gender equality, environmental consciousness, and trust in institutions further enhance the happiness and security of the Dutch, making them a shining example of a society prioritizing the welfare of its people. Het Gonzaste Vendisar voor Werlen. We vender van de eerste en ter Werlen. Meer visten de mensen. De langste men ter Werlen. Lo tau gak sih, salah satu culture shock gue di Belanda itu adalah orangnya tinggi-tinggi banget. Nih ya, setelah gue cari tahu, tinggi cowok rata-rata tuh 183 cm dan yang cewek itu 170 cm. Gila, tinggi banget ya. Unicorn Van Churen Van Headland. 1.
England Darren van Declan like under the figure. Belanda dikenal sebagai negeri kincir angin karena memiliki lebih dari 1.200 kincir angin yang tersebar di seluruh negeri. Namun, selain itu, Belanda juga dikenal sebagai negeri bendungan dan terkadang juga disebut sebagai negeri bawah laut, dikarenakan sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut dan 2/3-nya merupakan wilayah yang rentan terhadap banjir. Belanda adalah negara di Eropa Barat dengan luas 41.850 km persegi atau lebih kecil dibandingkan Jawa Timur, di mana sekitar 60% daratannya berada di bawah permukaan laut. Kenyataan ini terabadikan dalam namanya yaitu Nederland yang berarti negeri dataran rendah, dan karena berada di dataran rendah yang sekaligus terletak di delta sungai besar, maka sebagian besar wilayahnya adalah rawa serta rentan akan banjir. Namun, hebatnya, meski terletak di dataran rendah, saat ini Belanda menjadi salah satu negara yang mampu mengendalikan banjir dengan sangat baik. 2. Netherlands have relative fun life. 3. Digelen van Nederland die in continental Europa liggen. 4. Twist Belgium zijn held popular under Netherlands. 5. Netherlands have become the ground for breakfast lunches. The real definisi ngontrak di dunia, ngontrak di akhirat. Kalau kalian berpikir kuburan adalah tempat peristirahatan terakhir, kayaknya enggak deh kalau tinggal di negara seperti Belanda, teman-teman. Lahan yang sangat terbatas di negara ini membuat makam harus disewakan dan harus dibongkar ketika masa sewa habis. Ditambah lagi rata-rata populasi Belanda berusia lanjut, yang berarti akan ada suatu saat di mana lahan mereka nggak cukup untuk pekuburan. Buruknya ini masalah yang dihadapi negara-negara Eropa. Belanda cuma salah satu contohnya, teman-teman. Bayangin aja semasa hidup kalian ngontrak. Begitu mati, kalian harus ngontrak juga. Hartstikke dank.